अनुभवटा केमती करते कह जाए गीत रे फील बहुत अधिका थाए आउ जार फील बहुत अधिका ऑटो ट्यूनर तो सुर सजाड़ी हो जीवो किंतु फील ही लोक मान को देखा जाए आपण से अनुभवटा कोठु आसे सतरे आपण एते भक्ति करंती ना आपण सिखा है फील देकी गाइबे फील मते लगे बहुत माने मते लगे जे फील दबा पई चेष्टा करले केबे देई होइनी हां जेमती एक्टिंग माने करिवा पई चेष्टा करले जोटा कि आर्टिफिशियल लगे सेमती मते माने मो पॉइंट ऑफ व्यू जदि मु चेष्टा करूची गोटे गीत रे फील दवा पई तो बोधवे सेटा टिके कृत्रिम लागे आर्टिफिशियल कोन भाबंती आपण जे गीत को बुझिया पई पड़ियो हां माने मो पर्सपेक्टिव एटा जे मु गाइवा टाइम रे जोटा म्यूजिक डायरेक्टर मोटू एक्सपेक्ट करथांती सेटा मु डिलीवर करिया पई कोन कहले आपण को म्यूजिक डायरेक्टर जे केमती गाइबो ए गीतटा सर जेमती माने इंस्ट्रक्शंस दो थांती जे एटा टिके एमती गाइबार अछि एठी माने डायनामिक्स टा टिके एमती दरकार से सब जिंस को मु चेष्टा करे डिलीवर करिया ठीक अछि हमें गीत को तो आसीबा आपण तो सरलता और निरीहता देखौछन एते मु आधा प्रश्न भी भूल जाउछी थरे थरे एमती हुए टॉप लोक बसिले प्रश्न भूली जाओ आउ थरे थरे गोटे निरीहता और सरलता भी प्रश्न भूले दे आपण जन्म बालेश्वर और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्यंत आपण बालेश्वर रे रहिछन नै कि एबे भी सेट रहउछन ना भुवनेश्वर रहउछन एबे भुवनेश्वर रहउची काम पड़िले आसे सरिले पुनी बालेश्वर पळांती माने एठी पूरा लॉन्ग टाइम पय रहंती ने घरे की सोर घरे मो मामा मु और मो पीसी नानी बापा क्लास 3 रे चल जाय नै घरे गोटे पुओ बधे आपण सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपणकर ना आ कोन केमती हां तीन जण एते कम बयस रो जतरे बापा चली जानती सेते बेले आपण के फील करचंदी मो बापा नहांती कि कोन ना केबे भी मां और पीसी नानी फील करिया को देई नहांती हां माने मां पीसी आ सेते मो जेजे भी थांती तो जे माने से माने टिके बहुत से जिंस को एते माने आसीबा पई देई मने अछि आपण को बापा को कथाटा माने झापसा कोन केमती हितला सोर बाबा एक्चुअली सकाळ समय थाए पूरा नुआ वर्ष पर दिन जनवरी 2 तारिख केते एज हितला बापांकर मने अछि बाबा को सेतले माने अराउंड 38 40 सेही वर्ष 40 हां हां आ से सकाळे माने गीता पढी छंती जस्ट गोटे अध्याय गीता पढी देई छंती तापर विष्णु सहस्र नाम पढिबे तो से टाइम रे तंकर चेस्ट पेन हला टिके छाती पेन कला तो से गीता गोटे अध्याय पढी की जेतु छाती पेन गला से बही रखी दे कि जुआरे की ले जो छातीटा बथा होची मु जाउची टिके सोई थी तो से जो जाई चंती सोया पई माने जे सोई जंती जो माने सोई जाई चंती माने बापा म सहित समय बितेवा समय माने अछि हां माने अछि माने हार्ट चोक करि गला बापा हार्ट चोक तापरे समय सब ठीक थिला ना समय पूरा बदली गला सोर मु सुनी जे से समय आपनकर किछि फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थिला सेतबेले जेजेमा जेतु थिले से टिके सब जिंस मैनेज करनु करि नउथिले जेतु जेजेमा सेतबेले स्कूल टीचर थि तांकर पेंशन आस्ताय आ मो जेजे इंडियन आर्मी रे थिले तो तांकर पेंशन आस्ताय तापर किछ दिन परे जेजेमा चली गले क्लास 8 रे मु सेतबेले पढुथाय तापरे मो पीसी बहुत से टाइम रे मैनेज करछंती सब माने सिचुएशन माने आपनको घरर महिला माने ही घर को आगु को बढ़ै छ नै कि आपण कहि परिबेन जे आपण घर को गोटे पुरुष आगु को नै छ नै कि आपण कहिछन जे फाइनेंशियल कंडीशन खराब माने सेही प्रभाव आपनको ऊपर पड़ी छ जे आपण देखिथिबे कोन ओटे चाहुथिबे किनि पारि नथिबे करि पारि नथिबे एम समय देखछन्ते ना माने मु एक्चुअली छोटो बळू जेंति कि माने किछि एते किछि आशा रखेनी वर्तमान भलो पिलेटा आपण माने किछि एते किछि चाहेनी जीवन रे बहुत किछि हेइ जाउ बोली सेत पई मते एते माने किछि केबे कष्ट हे ना आपण एमसीए पाठ पढिछन बोधे एमसीए करछि गीत सिंगर हवार थिला एते गुडा पाठ काई पढले पढी दिली चाकरी जॉब करियो बोली माने एमती मन को आसला कि सिंगिंग लाइन रे रोजगार करि हबनी एमती किछि भाबितले के ना सत्ते बेले जॉब एक्चुअली कोन हला ना बाहर को जेतु जिबार गोटे समय आसला जे एठी एमसीए कला परे बाहर को जिबार अछि तो मु टिके माने घर छाडी रहि पारेनी
Okay. ଆଉ ମାମା ବି ଟିକେ କହିଲା ଯେ ନା ତୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ରହିପାରିବୁନି, ପୁଅ ବାହାରକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିଲା। ହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯିବ? ବାହାରକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ନା କରିବାକୁ ପଡିନି? ଟ୍ରାଏ ନା ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିନି। ଟ୍ରାଏ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଗୀତ ଆସିଗଲା ନାଇଁ ଗୀତ କି? ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ, ହଁ। ତ ମୋର ବି ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୀତରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ଗୀତରେ କିଛି କରିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରିୟାଲିଟି ଶୋ କୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସୌରଭ, ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କି? ସିଙ୍ଗିଂ ସିଙ୍ଗିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର। ନାଇଁ କି? ମୋର ମନେ ବି ଅଛି ସେ ସିନ୍, ବୋଧେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଥିଲେ, ସୁଭାଷ ବାବୁ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବେଉରା ସାର୍ ଥିଲେ। ଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଏପିସୋଡ ଗୁଡା। କଟି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ, ଟପ୍ 12 ନା କେତେ ଗୋଟେ କଟିଗଲେ ବୋଧେ, ନାଇଁ କି? ରିୟାଲିଟି ଶୋ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କାହିଁ କଟିଗଲେ ଆପଣ? ଭଲ ଗାଇ ପାରିନଥିଲି। ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଇ ପାରିନଥିଲି ବୋଲି। ରିୟାଲିଟି ଶୋ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖେଇଲା ନା କିଛି ଶିଖେଇଲାନି? ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା। କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଯେମିତିକି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି, ସିଙ୍ଗିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ସାଥୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବିତେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ହୁଏ ବହୁତ ଜିନିଷ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ରିୟାଲିଟି ଶୋରୁ ଶୁଣିକି କେହି କିଛି କେବେ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅଫର ପାଇନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ରିୟାଲିଟି ଶୋରୁ ଆସିକି ପୁଣି ପଢାପଢିରେ ଲାଗିଗଲେ। ପଢାପଢିରେ କେବେ ଭାବିଲେ ଯେ ମତେ ଗୀତରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ନା ଏମିତି କିଛି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ? ଭାବିନଥିଲି। କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ? ଆଉ କେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କରିକି ପେଟ ପୋଷିବି ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ହେ ଜଗା ଆସି ସାରିଲା, ତାପରେ ମାନେ ହେ ଜଗା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି? ହେ ଜଗା ଆସିବା ପରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା ପେଟ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପୋଷିବେ? ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମରେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇକି ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଭଲ, ହେ ଜଗା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମନେ ନାହିଁ, ସେ 3 ପାଖାପାଖି 3000 3000 ଟଙ୍କାର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସୌରଭ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ନା ଯାହା ଯୋଉ ଗୀତ ମିଳୁଥିଲା ଗାଇ ଦଉଥିଲେ? ନା ମାନେ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି। ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ? ନା, ଡିମାଣ୍ଡ ସେମିତି କରେନି। କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି? ଭଲ ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଛି ଦୁର୍ବଳତା, ତ ନା ଜଣେ ସୌରଭକୁ ଡାକିଲା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସୌରଭ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେବି? ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଦେବେ? ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଟଙ୍କାଠୁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ପେମେଣ୍ଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଏ କରେ? ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି? ତ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ହେଲେ ହିଁ ଗାଇବି, ନହେଲେ ଗାଇବିନି। ଓକେ, ସେମିତି ନୁହେଁ।